মেঘ শুধু উঠে আসছে, তাই ক্যামেরা আসছে কিনা জানি না, মেঘ ভেসে উঠে আসছে সামনে এই পাহাড়টা। সে তো আর বলে কাজ নেই, সব মেঘ ভাসছে। ক্যামেরায় কতটা আসছে জানি না, পুরো সাদা এই যে সামনে পাহাড়ের বড়। चलो भाई चलो, बर्फ में चलो, बर्फ। সবচেয়ে জায়গা বছরে একবার করে আসতে হবে, টাকা জমিয়ে। তো দেখা সৌভাগ্য সত্যি। कैसा लग रहा है? पहाड़ के टॉप में आज কানায় যাবো না, বহুত ভয় লাগছে এবার। পুরো কানায় চলে এসছে, আর যাবো না। दो गाड़ी के बीच में भैया जी संभाल के जाइएगा, बहुत स्लिपरी रास्ता है, संभाल के जाइएगा भैया जी, संभाल के जाइएगा। এটা কি ভাই, এটা কি ভাই? ধরে রাখিস, ধরে রাখিস, মোবাইলের চিন্তা তোর করতে হবে না, আমি ধরে রেখে দিচ্ছি ভাই। এটা কি কাঞ্চনজঙ্ঘা? ও, ও সেই দেখো ওইদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, মেঘের তো দেখা যাচ্ছে না। चलो चलो चलो, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, जान है तो जहान है, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। बहुत इंजॉय कर लिया, अब हम लोग को ऐसे वापस फिर निकलेंगे। तो बाय, गुड बाय।